कमलपुर बुखास्तिनि हाल-हालि हातिओ किजासुक साल सेकां सामुं सित्रा तांनाय रक बाय हाल-हालि हातिओ बानिया खाय तंनाय हाति ख्लायनान फायनाय तै तंक संलुकुरक थांलायसु ख्लायनाय रकनि साकाओ सामुं सित्रा रक तांनाय रक फायै आचम साके एटेक ख्लायमानि इबा चप्रप फायमानि पातिमुंगो गोदालजाक रकनो रमुई गराक माज्रारिनानि सानमुं रकनो खबुइ तै आ सालो हातिओ बानिया खाय तंनाय हाति खाय तंनाय रकनो बुजाक बायनाय रकनो बरकनि क्षतिपूरण रिनानि सानमुं बायदिनि हाल-हालि हाति गोनांगै कायसा बुखा कतर खालायै कायसा खादुंमानि लाहार हिमबत खिमलायगातिनि 45 कमलपुर तिप्रामथा ब्लक कमिटि तै 46 सुरमा तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि लुआ जिमुं बायदिनि खानजा ख्लायै कायसा खादुंमानि लाहार हिमबत खिमलायखा तिप्रामथा सानमुं तिसालायखा दाक्ति दाक्ति आदिनो अ पातिमुं रगो क्षति ओंजांनाय एबा बरकनि लस ओंजांनाय रकनो दाक्ति दाक्ति खे क्षतिपूरण दिनानि सानमुं रकनो खबुइ तेबो दाल बिदाल सानमुं बायदिनि कायसा खादुंमानि एबा जलिमानि लाहार हिमबत खिमलायगातिनि तिप्रामथा तिनिनि अ लाहार हिमबतकनो तुयै कक सानां थांगै खुवाई पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि तपन देब बर्मा तामसाइक नारिखा फायदि जों ताबुक आमरक बखनाय नेलायानु तिनियो पान्दावो फाय मानजाक फायबायका तिप्रामथा सिक्ला बेदेक YTF एबा युथ तिप्रा फेडारेशननि सेन्ट्रेल कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट प्रस्मित देब बर्मा तै डिस्ट्रिक्टनि YTF नि आचुकफां हिरनमय देब बर्मा कनसंनो खबुइ 45 नि ब्लक आचुकफां तै दुर्गा चौकमनि आरडी ब्लकनि गोजाम चेयारमेन कुमार हालाम आकनसंनो खबुइ तेबो दाल बिदाल आमचाइनि तिप्रामथानि सामुं तांनाय रक थानाय सालाव 26 तार जे हालनि बाजार घटना घटिमानि जेरै बर'नि उपर आक्रमण नंमानि आक्रमण तो जो लामा गासलायखा बर'नि कवरि खाजाति जे बर' बुजाखा तंजाखा जे बर' ব্যবসা खायতে तोय बर'नि क्षतिपूरण दिनानि बागै एते सेत्र अदपर क्षतिपूरण बरिया কোনো প্রশাসন হতে কোনো সারা করই আবল চলতিনি বাধ্য গগৈ বর'नि বাগৈ খাদুবা পাতা খায়া কারণ বর'नि ক্ষতিपूरण দিয়া সাক जों कमलपुर 45 नि अंगै भाइगा जों तिप्रामथानि माध्यमे लड़ाई संग्राम खायनाय आंदोलन खायनाय যদি পশ্চিমবঙ্গ মান থামে সাই যে বড় তিপ্রামথ যে বড় আক্রমণ খাইনাই হাললি বাজার ফাই যে আরএসএস গুন্ডারক বিজেপি গুন্ডারক বড় অবিলম্ব গ্রেপ্তার খায়নাই যদি গ্রেপ্তার খাইয়া হিকাই চৌতে বছর কত খাইনাই আউন বাগা চৌধুরী অপরেশন ত্রি খাইও আউন খা খয় পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট তিপ্রামথানি সেক্রেটারি দিনে অলে লিগো সাবো দিনে ফাইমানসা ফকিয়া YTF সেন্ট্রাল কমিটি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রস্মিত দেব বর্মা YTF ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হিরণময় দেব বর্মা যিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট সমীর তঙ্গ কুমার হালাম তঙ্গ যতরা যে YTF সংখ্যাক যে তোরা কাফুতে পুরো তোরা যত ফাইমানসা ফকিয়া আগেলে কাইসা जों खोनाजा যত বর্তমান সময় বিসিনো কাইসা ওরা ডিএম ফায়ে কাইসা সৈরিক লাংজাখা ফটো বিসিনো আবু ককগুলো ডিএম সরি কালাংখা ডিএম যে সরি কালাংমানি তারপর বড় কক নারবুলিয়া ব্রক তিনি তামসা আবু যাচাই খাইজাই বাজার কমিটি মানুষ তার খাইজা গই সামনে খতিঙ্গা আবু যাচাই খাইয় ক্ষতিপূরণ দিয়া ঠিক আছে যুগে সাবু যে বড়নি অ্যাপ্লিকেশন কালাইখা যে বড় তিনি ক্ষতিপূরণ মানাবো দরখাস্ত লিখা যত মানথো আবু বাগা চুক্তি প্রোটেস্ট লিখাই কিন্তু বড় তুলতি রিয়ানাইয়া কানি বাগো রিয়ানাইয়া তিনি বড় প্রশাসন বিজেপি সরকারের পয়সা বড় ক্ষতিপূরণ দিয়া বাদ দইয়া তিনি সাবু নরি রাং মানথাই 26 লাখ 36 লাখ 50 লাখ উখা জো রাং রিমিয়া কিন্তু যারা ক্ষতিপূরণ উনাই বড় রাং মারি নাই রিয়াকে চুক্তি জমা কতরা তুলথাই